Еще не готово, надо подождать, еще не готово, Китя. ¡Yo no te dije que no me hablara con ese tipo! ¿Quién te dijo a ti que yo estoy hablando con ella? ¡El maldito WhatsApp me lo dijo! Yo te dije que no jodiera con mi celular. ¡Yo lo que yo quiera! ¡Respétame, coño! ¡Respétame tú! ¡Cállate! ¡Cállate tú! Hijyen görevimizi yapıyoruz. İki farklı aile arasında 2 metre mesafeniz şarttır. İki şerit arası 60 santim. Bakar mısınız şu denizin, güneşin, kumun güzelliğine? İnsan bakınca iç geçiriyor. Herkesin aklında aynı soru var bu ara. Bu yaz gönül rahatlığıyla tatil yapabilecek miyiz? Sordular seni neresin? 1 Haziran Sunglasses. She was a funky, plinky, plonky, winky, tinky, inky, pinky, punky, blinky, dinky, donkey. Yaw. Eh iya. Oh iya, ya.